बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका भाई अदनान एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है और आज मैं एक और ज़िंदगी की अहम लाइफ स्किल आपके सामने लेके आ रहा हूँ और वो है इब्लीस, शैतान के रेफरेंस से। आप लोग इसको जानते ज़रूर हैं लेकिन अक्सरियत को एक बात का नहीं पता, और वो ये है कि ये आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। मैं आगे आपसे शेयर करता हूँ कुरान पाक के रेफरेंस से कि किस तरह अल्लाह ताला ने क्या बताया इस रेफरेंस से। मैं आपको अर्ज़ करूं कि मैं अपने ज़माने में, अपने माशरे में देखता हूं हमारे अक्सरियत लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि उनका एक दुश्मन मुस्तकिल मौजूद है जो उनके पीछे लगा रहता है, बट दे डोंट नो, और वो उससे नुकसान उठाते रहते हैं। दैट इज़ वाई मैंने सोचा कि ये आपसे शेयर किया जाए। तो याद रखें कि सबसे पहले यू शुड नो कि आपका एक मुस्तकिल दुश्मन है जो जब तक आप ज़िंदा रहेंगे वो आपके साथ रहेगा, और वो है इब्लीस, शैतान। और वो आपका दुश्मन इसलिए, उसको बुग़्ज़ आपसे इसलिए है कि आदम और हव्वा का वाक़या, ये आपने अगर मेरी वीडियोस मकसद हयात वाली देखी हो, नहीं देखी तो वो प्लीज़ ज़रूर देखें सर्च करके। उसमें वो मैंने सारा ज़िक्र कर दिया जो अल्लाह ने बताया कि किस तरह आदम और हव्वा जन्नत में रहा करते थे एंड दे वर वेरी हैप्पी और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। शैतान ने उनको वसवसा डाल के उनसे वो काम करवाया जिससे अल्लाह ने मना फरमाया, एंड दैट इज़ वाई उनको जन्नत से उतार के नीचे ज़मीन पर भेज दिया गया। और ये शैतान ने हरकत इसलिए की, दिस इज़ व्हाट यू शुड नो, कि जब आदम को सजदा करने का कहा गया, सो इब्लीस वाज द वन जिसने तकब्बुर किया और उसने एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं अपने से कमतर चीज़ को क्यों सजदा करूं। तो उस पे उसको सज़ा मिली और उसको भी तनज़्ज़ुली मिल गई। जिन्नों के सरदार से वो शैतानों का सरदार इब्लीस बन गया। सो वो बुग़्ज़, वो नफ़रत आज भी उसको आदम के साथ है। दैट इज़ वाई वो आपको डिस्टर्ब करता रहेगा। तो अब करना ये है कि पहले तो उसको आप जान गए हैं कि ये आपका दुश्मन है। अब आप उसको ये जानेंगे कि वो क्या सोचता है, क्यों सोचता है, क्या गड़बड़ें करता है, कैसे करता है, और आपने उससे अपने आप को प्रोटेक्शन कैसे देनी है। ये सारा इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा, सो प्लीज़ इसको देखते रहिए इंशाल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ है, फरमाया कि शैतान खून की तरह इंसान के बदन में दौड़ता है और मुझे ख़तरा है कि कहीं तुम्हारे दिलों में वो कोई बदगुमानी न डाल दे। ये सही बुखारी में है रेफरेंस जो है। सो आप ये जहन में रखें कि आप उसको बाहर जानते हैं, वो आपके अंदर तक घुसने की कैपेसिटी रखता है और ख़ून की तरह रगों में दौड़ता हुआ दिमाग तक पहुंचता है, वसवसे डालता है और कई चीज़ें आपसे ख़राब करा देता है। सो यू शुड नो दिस, इसका पता होना चाहिए। आगे जाके मैं बताऊंगा इससे प्रोटेक्शन कैसे है। फिर सूरह फातिर है, उसमें आयत नंबर 6 अल्लाह ताला फरमाते हैं, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी उसे दुश्मन ही समझो। वो अपने पैरोकारों के ग्रोह को बुलाता है ताकि वो दोज़ख वालों में हो जाएं। देखिए अल्लाह ने कैसी बड़ी वाज़ेह बात बता दी। फिर सूरह आराफ है, आयत नंबर 27 ने फरमाया, ए बनी आदम, देखना कहीं शैतान तुम्हें बहका ना दे जिस तरह तुम्हारे माँ बाप को बहकाकर बहिश्त से निकलवा दिया और उनसे उनके कपड़े उतरवा दिए ताकि उनके सतर उनको खोल कर दिखा दे। वो और उसके भाई तुमको ऐसी जगह से देखते रहते हैं जहाँ से तुम उनको नहीं देख सकते। हमने शैतानों को उन्हीं लोगों का रफ़ीक बनाया है जो ईमान नहीं रखते। सो ये आप समझ जाएं, उसकी कैपेसिटी देखें कि वो कहाँ से आपकी ताक में रहता है और आपको नुकसान पहुँचाता है। फिर सूरह इसरा है, आयत नंबर 53, फरमाया, और मेरे बंदों से कह दो कि लोगों से ऐसी बातें कहा करें जो बहुत पसंदीदा हों, क्योंकि शैतान बुरी बातों से उनमें फसाद डलवा देता है। कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। अब वो लोगों में फसाद फड्डा जो है ना, ये सारा कुछ डलवाने में भी उसका हाथ है। इवन घरों में मियाँ बीवी के अंदर बिलखसूस जो लड़ाइयाँ फसाद होती हैं वो ये शैतान की कारस्तानी होती है। सो वी शुड नो कि ये क्या है और इससे बचना कैसे, वो आगे बताऊंगा। फिर सूरह अनकबूत है, आयत नंबर 38, फरमाया, और आद और समूद को भी हमने हलाक कर दिया, चुनाचा उनके वीरान घर तुम्हारी आंखों के सामने हैं, और शैतान ने उनके अमाल उनको आरास्ता करके दिखाए और उनको सीधे रास्ते से रोक दिया, हालांकि वो देखने वाले लोग थे। अब यहाँ भी एक निशानी है कि वो तुमसे बाज़ वक्त ऐसे अमल करवाएगा जो आपको ठीक लगते हैं कि यार ये तो बड़ी सही चीज़ है और ये करनी चाहिए, लेकिन ये शैतान की ड्रामेबाजी होती है। वो आपको गलत करके, यानी ये गलत चीज़ सही करके दिखा रहा होता है और आपको समझ नहीं आ रही होती है और आप करते चले जाते हैं, हत्ता कि आप नुकसान उठाते हैं, गिरते हैं। सिर्फ वो लोग जो अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ गए हैं, सिर्फ वो अपनी रूहानियत से, अल्लाह के दिए हुए नूर की रोशनी से देख पाते हैं कि यहाँ शैतान उनके साथ क्या गड़बड़ कर रहा है। ये हर आदमी नहीं देख पाता। सो आगे चलते हैं। सूरह हामीम सजदा है, आयत नंबर 36 से अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अगर तुम्हें शैतान की जानिब से कोई वसवसा पैदा हो तो अल्लाह की पनाह मांग लिया करो, बेशक वो सुनता है, जानता है। अब ये असल में हमने सीरीज़ नेक्स्ट सेक्शन शुरू कर दिया
کہ جس میں آپ نے پروٹیکشن کیسے حاصل کرنی ہے. تو فرمایا اللہ نے کہ اللہ کی پناہ مانگو شیطان سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو جب بھی تمہیں فیل ہو کہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی اتنی طاقت والے ہیں کہ وہ شیطان جیسی بڑی طاقت سے آپ کو بچا سکتے ہیں. فرمایا اور کہو کہ اے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. وقر ربی اعوذ بک من ہمزات الشیطان. سو یہ بھی وہی اشارہ ہے کہ اللہ سے مدد مانگتے رہیں شیطان مردود کی وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگیں. پھر سورہ اعراف ہے آیات 200 سے 202 تک ہے. فرمایا اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو تو اللہ سے پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی جب بھی آپ کبھی فیل کریں کہ کوئی ایسا غلط خیال آ رہا ہے، وسوسے آ رہے ہیں، کوئی چیزیں اچھائی کی طرف، نماز کی طرف جانے کو دل نہیں کر رہا، کچھ بھی ہے، تو تھوڑا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. پھر اگلی آیت میں فرمایا جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو وہ چونک پڑتے ہیں اور دل کی آنکھ کھول کر دیکھنے لگتے ہیں. یہ دل کی آنکھ بیسیکلی اسپرٹ ہے، یہ دل وہ ہارٹ نہیں ہے کارڈیولوجی والا. اسپریچویلٹی سے، اپنی روح کی طاقت سے جو کہ جتنی اللہ سے جڑی ہو اس سے وہ دیکھ پاتے ہیں اور سمجھ پاتے ہیں کہ معاملہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر وہ بچ جاتے ہیں اس کے حربوں سے. اور اس سلسلے میں بخاری میں ایک حدیث شریف ہے، لمبی ہے لیکن میں ٹائم کی وجہ سے آپ کو مختصراً اس کا میسج جو ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ کے ریفرنس سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ان کی بات چیت ہو رہی تھی، تو اس میں فرمایا گیا کہ رات کو تم آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو، وہ صبح تک تم کو شیطان کے وسوسوں سے اور برے خیالات اور خوابوں سے بچا کے رکھے گا. سو یہ بھی ایک طریقہ ہے. مقصد بتانے کا یہ تھا کہ آپ آیت الکرسی کو اپنی زندگی میں شامل کریں، رات کو ضرور پڑھ کے، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ پڑھ کے سو جایا کریں. دن میں بھی مختلف اوقات میں ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیا کریں. جہاں اس کے اور بڑے فائدے ہیں وہاں یہ ہے کہ یہ پروٹیکشن کی آیت ہے. بیسیکلی اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کرتے ہیں اس بندے کو جو آیت الکرسی پڑھتا ہے، اور وہ شیطان سے بھی ظاہر ہے ضرور پروٹیکٹ ہو جاتا ہے انشاءاللہ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36 ہے، اس سلسلے میں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. فرمایا جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا خدا کو خوب معلوم تھا، تو کہنے لگیں کہ پروردگار میرے ہاں تو لڑکی ہوئی ہے اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. بیسیکلی یہ دعا اللہ نے جو شیئر کی ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے کہ جب آپ کی اولاد ہو تو آپ اس کے لیے بھی یہ دعا مانگیں کہ اللہ اس میرے بچے کو شیطان کی حربوں سے، وسوسوں سے بچا کے رکھنا. اور بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی ساری عمر بچے کے لیے اگر ماں باپ یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ اس بچے کو شیطان سے بچائے رکھنا، تو ماں باپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں اور وہ شیطان کے وسوسوں سے اور حربوں سے بچا رہتا ہے. سو یہ بھی ایک طریقہ ہے جو کہ ابلیس سے بچنے کے لیے اللہ نے قرآن میں ہمیں سکھا دیا کہ کس طرح کنہوں نے، اللہ کے نبیوں نے بیسیکلی دعائیں مانگی اپنی اولادوں کے لیے. سو ہم بھی یہ کریں. تو یہ تمام طریقے ہیں جو آپ سے شیئر کرنا مقصد تھا کہ آپ بھی اللہ سے دعا مانگ کے، مدد مانگ کے اس سے بچ سکتے ہیں. یہ بہت خطرناک دشمن ہے اور آپ کی نہ صرف دنیا آخرت تباہ کر دیتا ہے. سو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کے رکھیں. میری دعا ہے مجھے بھی، آپ کو بھی، اللہ تعالیٰ اس دشمن سے بچا کے رکھیں اور ہمیں دنیا آخرت میں کامیاب کر دیں انشاءاللہ. بہت خوش رہیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.